नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाल। आज हूँ डिसेम्बर 29 तारिख शुक्रवार। चलतु आज सकाळ गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकईबा। ता पूर्व समस्ते चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर रखु एवं आपण क्यों जिल्लारू आमर वीडियो देखुंती कमेंट माध्यम जनातु। तेबे चलतु आज खबर उपर नजर पकईबा। आज प्रथम खबर केवल त्रिशूलिया पर्यंत नुहे कटक बसस्टाण्ड पर्यंत गड़ब मेट्रो। एने भुवनेश्वर मेट्रो प्रकल्पर रूपरेखरे परिवर्तन होईछि। नुआ वर्ष रे ए संप्रसारित प्रकल्पर शिलान्यास हेबो। एने भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्पर संशोधन करुछंती राज्य सरकार। परवर्ती खबर केंद्र सरकार देशर गरीब श्रेणीर लोकंक पई विभिन्न योजना प्रस्तुत करिसंती। प्रधानमंत्री जनधन योजना होउछि एहिपरि एक योजना जहाँ दुर्बल अर्थनैतिक श्रेणीर लोकंक पई स्वतंत्र भाव में परिकल्पना करा जाइछि। संसद में प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट विषय गुरुत्वपूर्ण सूचना प्रदान करा जायथुवा बेले सरकार कहिसंती एही योजना अधीन रे सारा देश में 51 कोटी अधिक अकाउंट खोला जाइछि, किंतु सेति मध्यरु 10 कोटी अधिक अकाउंट इनएक्टिव रहिछि। एभली परिस्थिति रे इनएक्टिव अकाउंट गुड़िकर संख्या समुदाय खोला जायतिबा खातार 20% सहित सामान होइछि। समुदाय इनएक्टिव बैंक खातार प्राय अधा महिलांकर बोली जना पड़िछि। परवर्ती खबर कर्णाटक में पुणी थे भाषा को नहीं विवाद आरंभ होइछि। एने बुधवार संगठन पक्षरु बेंगालुरु रे हिंसा देखा मिलता। विक्षोभकारी माने इंग्राजी रे लेखा होइतिबा साइन बोर्ड एवं व्यवसाय प्रतिष्ठान गुड़िकर होर्डिंग को भंगारुजा करथिले। परवर्ती खबर अयोध्या रे राम मंदिर रे प्रभु श्रीरामंक प्राण प्रतिष्ठा समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 5 जन लोक उपस्थित रहिबे। एही प्राण प्रतिष्ठा समय गर्भगृह रे प्रधानमंत्री व्यतीत उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर मुख्य आचार्य सत्येंद्र उपस्थित रहिबे। परवर्ती खबर राज्य सरकार प्रतिवर्ष चाषी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना रे 6000 टंका प्रतिवर्ष 3टी किस्ती माध्यम देइथांती। सरकार कृषकों अकाउंट को 15टी किस्ती दे सारिछंती। वर्तमान चाषी माने 16तम किस्ती पाई अपेक्षा करिसंती। तेबे गणमाध्यम एक रिपोर्ट अनुसार मार्च 2024 सुधा सरकार ए योजनार परिमाण कृषकों अकाउंट को जमा करि पारंती। परवर्ती खबर अयोध्या रे तैयारी होइतिबा भव्य राम मंदिर रे भगवान रामंक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 रे हेबो, जहाँ वर्तमान पाई बड़ प्रस्तुति चलीछि। राम मंदिरर प्राण प्रतिष्ठा दिन प्रत्येक क्षेत्र ऐतिहासिक हेबो। साधारण लोक एने बहुत उत्साहित अछंती। तेणु सही दिन केते टंका रोजगार हेबो ताहा आकलन करा जाइछि। तेबे 22 जनवरी दिन देश में 50,000 कोटी टंकारु अधिक व्यापार हेबार अनुमान करा जाउछि। परवर्ती खबर राजधानी रे बंद रहिबो स्कूल। भीषण थंडारू 17 दिन स्कूल छुट्टी घोषणा कले सरकार। सूचना अनुसार प्रतिवर्ष जनवरी 1 तारिख पर्यंत समस्त स्कूल छुट्टी रही है। चलित वर्ष यह 14 दिन पर बंद रही, किंतु राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली गौतम बुद्ध नगर प्रबल थंडा जोगु स्कूल गुड़ी को अतिरिक्त छुट्टी घोषणा कर 14 दिन छुट्टी पर आउ अतिरिक्त 3 दिन अर्थात 17 दिन स्कूल बंद रह बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर राज्य स्वास्थ्य विभाग बड़ घोषणा। लिंग निरूपणकारी बाबद रे सूचना देले मिलिबो 25,000 प्रोत्साहन राशि। परवर्ती खबर पिलांको पाठ्यक्रम रे रहइबो सेक्स एजुकेशन, विशेषज्ञ माने रखिले मत। परवर्ती खबर नंदनकानन प्राणी उद्यान को आसीबो चिताबाघ। आसंता जनवरी मासरे चिताबाघ आसीबो दुबई चिड़ियाखाना सह प्राणी बदल प्रक्रिया रे चिताबाघ आनिया पाई निष्पत्ति होइतबा सूचना दिचंती वन्यप्राणी पीसीसीएफ सुशांत नंद। परवर्ती खबर कांग्रेस प्रतिष्ठा दिवस रे गांधी परिवार को ईडी झटका। हरियाणा जमी किणा विवाद रे चार्जसीट रे रही कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी नाम। जनक ठारू जमी किणवा परे सही जमी को सही व्यक्ति को बिकिथिबार अभियोग रही प्रियंका विरोध रे। परवर्ती खबर पुणी देश में मुंड टेकिलाणी कोरोना। 24 घंटे 692 जन आक्रांत चिन्हट होइतिबा कथा केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय वेबसाइट रु जना पड़िछि। याको मिसई देश में संप्रति समुदाय सक्रिय आक्रांतों संख्या 4097 रे पहुंची। या छड़ा 24 घंटा मध्य मृत्युवरण करथिबा 6 जन आक्रांतों मध्यरु महाराष्ट्र 2 जन, दिल्ली, कर्णाटक, पश्चिम और केरल जणे लेखा थिबा जना पड़िछि। परवर्ती खबर अयोध्या रे निर्माणाधीन राम मंदिर पाई काशी एवं प्रयागराज रु 100 भिकारी माने 4 लाख टंका दान करिसंती। भिकारी एपरी कार्य को विभिन्न महलरू प्रशंसा करा जाइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନଲାଇନ୍ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜୋମାଟୋକୁ ଜିଏସ୍ଟି କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନୋଟିସ୍ କରିଛି। ଜିଏସ୍ଟିର ଏହି ନୋଟିସ୍ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗତ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ବିସିଇ ଫାଇଲିଂସରେ ଜିଏସ୍ଟିରୁ ନୋଟିସ୍ ମିଳିଥିବା କଥା କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି। ଜିଏସ୍ଟିର ଏହି ନୋଟିସ୍ ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ T10 ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ହେଲେ ଶ୍ରୀନଗର ଦଳର ମାଲିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗାଜାରେ ଗଲାଣି 241 ଜୀବନ। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅହମ୍ମଦ ଆବାସ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରୋନାର ନୂଆ ସବ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ JN.1କୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି 6 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସହିତ 702 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କତାରରେ ଫସିଥିବା 8 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି, ମିଳିବନି ଫାଶୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲା, ଟାର୍ଗେଟରେ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ, RBI ଦେଲେ ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ମ୍ୟାନେଜର ହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ପୁଅ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ସତବୀର ସିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଇନଫୋକମ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ IIT ବମ୍ବେ ସହ ମିଶି ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଭାରତର GPT ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଥିସହିତ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଭିଜନ ପାଇଁ ନୂଆ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ କଲେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ VK ପାଣ୍ଡିଆନ। ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନୁଗୁଳ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜାପାନରେ ପ୍ରବଳ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଜାପାନର କୁରିଲ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 6.3 ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ରେ ମାପାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ SBI ସ୍ଥାୟୀ ଜମା FD ରେଟ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନୂଆ ଦର ବୃଦ୍ଧି ତ୍ୱରିତ ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 2 କୋଟିରୁ କମ୍ FD ଉପରେ ଏହାର ଦର ଲାଗୁ ହେବ। 1 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 5 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅବଧି ପାଇଁ FD ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିବ ଭାରତ ଚାଉଳ, ଦାମ କିଲୋ ପିଛା 25 ଟଙ୍କା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତ ଅଟା ଏବଂ ଭାରତ ଡାଲି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଚାଉଳ ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଭାରତ ଚାଉଳ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 25 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଚାଉଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚାଉଳକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ କୃଷି ସମବାୟ ମାର୍କେଟିଂ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେଟିଭ କନଜ୍ୟୁମର ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭଣ୍ଡାର ଦୋକାନ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆପଲକୁ ଆମେରିକା କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ୱାଚ୍ 2 ଅଲ୍ଟ୍ରା ଏବଂ ୱାଚ୍ 9 ସିରିଜର ବିକ୍ରି ଉପରେ ଆମେରିକା କୋର୍ଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ କମିଶନର ଆବେଦନ ଉପରେ କୋର୍ଟ ୱାଚ୍ ସିରିଜ 9 ଓ ୱାଚ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା 2 ବିକ୍ରି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟକୁ କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ JN.1 ଭୟ। କରୋନା ପୁଣି ଥରେ ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ JN.1 ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। 26 ଡିସେମ୍ବର ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ JN.1 କୋଭିଡ୍ ଭେରିଆଣ୍ଟ 109ର ନୂଆ ମାମଲା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିବ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍, କର୍ପୋରେଟ୍ ଲୁକ୍ରେ ଦେଖାଯିବେ ସେନା ଅଧିକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ପରେ ପରେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭେଟିଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋହୂ। ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିଲେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ଲାମର ମଧୁସ୍ମିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ଓଡ଼ିଶା ଧାନ। ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ମଣ୍ଡି ନୁହେଁ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2183ରୁ 2203 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ରେ 3100 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦରରେ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦଲାଲମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ଘରୁ ଆସି 2200 କିମ୍ବା 2300 ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନଗଦ ଦରରେ ଧାନ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି।